करुणामयी मधुमयी दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर प्रणाम जनाऊँगी एवं एही ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे जोग देथिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई माननकु मोर हृदय प्रणाम जनाऊँगी। आजिर आलोचनार विषय वस्तुटी लाइट, एंडलेस लाइट, आलोक अनंत आलोक। आज होची पवित्र बड़ दिन जहां आम क्रिसमस डे बोली कहूचे। पर्वटी आज प्रभु जीशु ख्रीष्टर जन्मदिन रूप में पालन करा जाए। पवित्र दिन आज पवित्र दिवस उपलक्षे मां सहित किसी प्रश्न उत्तर होता दिवस तात्पर्य उपरे सेटिकु आमे प्रथमे आलोचना को आनिबा। मां को पचराला, स्वीट मदर, व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस हियर? व्हाट स्पेशल मीनिंग डज दिस डे हैव फॉर अस? मां, आमे काहे की क्रिसमस सेलिब्रेट करूछु, एठी पालन करूछु? यार कोन स्वतंत्र अर्थ रही आम मानक पई? मां कहले, long before the Christian religion made December 25th the day of Christ's birth, this day was festival of the return of the sun, the day of light. It is this very ancient symbol of the rebirth of the light that we wish to celebrate here. मां कहते ख्रीष्ट धर्मर सृष्टि हबार अनेक पूर्वर, जीशु ख्रीष्टर जन्म पूर्वर एई दिवसटी सूर्यंकर फेरिबार दिन भावरे गोटे पर्व पालित होउथिला। ए दिनटी को आलोकर दिन बोली कहा जाउथिला। आलोक पुनर्बार आम पाखक फेरी आसीछि बोली सेलिब्रेट करा जाउथिला। ए दिनटी को सेथि पई कहा जाउथिला रिटर्न ऑफ डे ऑफ द रिटर्न ऑफ द लाइट, अर्थात आलोकर पुनरागमनर प्रतीक भावरे ए दिनटी को पालन करा जाउथिला। पुणी कहउछन्ती द 25th December was a festival of light long before Jesus Christ. सेही कथाटी को पुणी थरे कही मां कहउछन्ती it originated in Egypt. क्रिश्चियनिटी जेतेबेले हेई नथिला बा ख्रीष्ट धर्म सृष्टि हेई नथिला, प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म नै नथिले सेतेबेले, एंड वेरी प्रोबेबली मां कहउछन्ती एते गोटे प्रतीकात्मक दिवसटे ए दिन, एंड वेरी प्रोबेबली द बर्थडे ऑफ क्राइस्ट वाज फिक्स्ड ऑन द सेम डे एज दैट ऑफ द रिटर्न ऑफ लाइट। ए पवित्र दिनटी जे कोन हेई थाए, काहे कि मां कहउछन्ती एटा एते गुरुत्वपूर्ण दिवस। ए दिन एमिति गोटे बड़ दिन बोलिया को कहा जाउची, काहे ना एई दिन ठारू सूर्यंकर दक्षिणायन गति समाप्त होई थाए। दिन बड़ हुए, राति छोट हुए, अर्थात आलोकर समय अधिक रहे एवं अंधकार कमी जाए। एथि पई एहा गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन हेताए। आउ संभवतः मां कहउचंती एई दिन अर्थात एई आलोकर जो प्रत्यावर्तन दिवस रे जीशु ख्रीष्टंकर जन्मटी निर्धारित होइतिला, आउ से जगत पई भागवत आलोक आनि देथिले। एहा गोटे प्रतीकात्मक घटना मां कहउचंती। आमे एबे जानिले आजिर दिनर गुरुत्व विषय रे मां को कथारु किछि। एबे देखिबा ताले एई लाइट बा आलोक कौन? विज्ञान अनुसार अकॉर्डिंग टू साइंस, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। आलोक एक प्रकार शक्ति जहा द्वारा कि आमे सब किछि को देखि परिबाटी संभव होछि। आम चतुर्पार्श्व जहा किछि अछि ताहाको आमे देखि पारुछि। वी नीड लाइट टू सी। हमकु देखिबा पई आलोकर आवश्यकता रही। लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मां कोचिंग सॉरी विज्ञान कहूची एठी जे लाइट टी बा आलोकटी आमे विभिन्न उत्स रु पाई थाउ। आ तार नेचुरल एवं गोटे सबुठु बड़ उत्स होची सूर्य।
आउ बाकी अग्नि तारा एमती तथा अन्य जो मनुष्य माने तैयारी करथांती किछि आलोक उत्स रही जेमती इलेक्ट्रिक बल्ब है टर्च है एमती यही सब आम आलोक पाई था। एटा तो साधारण भाव आम जानूचे। श्री अरविंद कौन कहते? श्री अरविंद कहते लाइट इज प्राइमरीली ए स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन रियलिटी इल्यूमिनेटिव एंड क्रिएटिव। श्री अरविंद कहते आलोक मुख्यतः एक भागवत वास्तवतार एक आलोकप्रद सृजनशील अभिव्यक्ति परिप्रकाश। एमिति भागवत वास्तवता गोटे मैनिफेस्टेशन परिप्रकाश वा अभिव्यक्ति होची आलोक। पुणी श्री अरविंद कहते इन ट्रूथ देयर इज नथिंग बट लाइट आवर सेंस by its incapacity has invented darkness। वास्तव रे केवल आलोक व्यतीत आउ किछि नहीं, किंतु केवल आमर इंद्रिय गुड़िकर अक्षमता जोगु आमे आलोक को देखि न पारी अंधकार अनुभव करछे। किंतु वास्तव रे देखिया गले चारिपटे आलोक ही रहछि। यह श्री अरविंद कहउछन्ति। आउ पुनी श्री अरविंद कहउछन्ति डू नॉट इमेजिन दैट लाइट इज क्रिएटेड बाय द सन्स। The suns are only physical concentrations of light, but the splendor they concentrate for us is self-born and everywhere। से कहते केबे मध्य भावनी कल्पना करनी जे आलोक सूर्य द्वारा सृष्टि होची बोली, बरं सूर्य होची आलोकर एक भौतिक एकत्रीकरण। आलोक एकाठी हेकरी सूर्यटाको सृष्टि करछन्ति या कहछन्ति। किंतु ए जो एकत्रीकरण हेची आलोकर ता द्वारा जो गोटे दीप्तिर गोटे वैभव गोटे आलोकर गोटे ऐश्वर्य सृष्टि होची यह सबुठारे अछि, आम पई सदा सर्वदा उपलब्ध रहिछि ए सृष्टि भितरे। श्री अरविंद एकता कहछन्ति। तापर पुणी आवरी कथा कहछन्ति श्री अरविंद जे गॉड इज एवरीवेयर एंड वेयरएवर गॉड इज देयर इज लाइट। ईश्वर भगवान सबुठी अछन्ति, सबु भितरे अछन्ति, और जोटी भगवान अछन्ति सेठी आलोक अछि। ज्ञानम चैतन्यम ज्योतिर्ब्रह्म शास्त्र लिखा अछि। ज्योतिर्ब्रह्म होची द लाइट दैट इज ब्रह्म, माने जो आलोक सी ही ब्रह्म, आलोक ही ब्रह्म, ब्रह्म ही आलोक, भगवान को उपस्थिति ही आलोक। आउ जो रात्रि आमे देखुचे अंधकार, रात्रिटा होची गोटे अज्ञान और अविद्यार प्रतीक, जो चेतना रे कि मनुष्य सब बेले रहछि। तेणु करी से अंधकार रो गोटे अनुभव पाउछि, नहले सबुठी भगवान अछन्ति तो आलोक रहिछि। आलोक होची सेतिपय सत्य और ज्ञानर प्रतीक। जोठी अज्ञानता रहिछि, ज्ञानर विपरीत जिनिस, सेठी ही अंधकार देखा जाउछि। पुणी श्री अरविंद आ गोटे कथा कहउछन्ति इट इज नॉट नेसेसरी और पॉसिबल टू डिफाइन लाइट। लाइट इज लाइट just like the light you see, only subtly it clarifies the consciousness and works as a force and makes knowledge possible। आलोक को एमती बुझेबार गोटे आवश्यकता भी नाही। आलोक सूक्ष्म स्तर रे आम चेतना को गोटे स्वच्छता आनी दउछि, गोटे स्वच्छ करूछि, पूरा पूरी क्लारिफाई करूछि, एवं यह गोटे शक्ति जहाँ आम मध्यरे ज्ञान को संभव करुछि। पुणे कहउछन्ति इट इज जस्ट लाइट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। इट इज सपोज्ड टू इल्यूमिन, टू रिमूव डार्कनेस एंड ऑब्स्क्यूरिटी, टू मेक द नेचर फिट फॉर ट्रू कॉन्शियसनेस नॉलेज एक्सेट्रा। यार अर्थ होछि आलोक हेउछि दिव्य भागवत चेतनार आलोक। खाली आमे आलोक बोली जहा देखुचे ताहा ही
दिव्य भगवत चेतनार आलोक आमे जेमति जानिले गॉड इज एवरीवेयर एंड वेयर एवर गॉड इज देयर इज लाइट तेणु ए आलोकटी दिव्य भगवत चेतना एहा कोन करूची आम चेतना को आलोकित करूची आम मध्यरु अंधकार को दूर करूची एवं आम प्रकृति को दिव्य चेतना और ज्ञान निमंते प्रस्तुत करूची ए आलोक ताहले आमे जानिले आध्यात्मिकता दृष्टिरु भागवत दृष्टिकोणरु आलोकटी कोन एबे देखिबा केते प्रकारर आलोक अछि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट विभिन्न प्रकार आलोक अच्छी एमती अनेक समय साधक अनुभव करे जे आलोकर गोटे प्रवाह जेमती ता उपरे एवं तार चतुर्पार्श्वरे किंबा आलोकर एक प्रवाह तार समस्त चक्र बा केंद्र गुडी को जेमती कि पूरा घेरिकी रहुछि एमती आमे साधना क्षेत्र रे जो माने जोग मार्ग रे अछि भगवत अन्वेष जोग मार्ग रे यात्रा करछि हमको एमती मझिरे मझिरे किछि अनुभूति आसे आउ एमिति मध्य अनुभूति आसे थाए जेमति गोटे समग्र सत्ता को शरीर को पूरा घेरिकी रहिछि आलोक एभଳି मध्य समय समय हमको अनुभूति आसे आध्यात्मिक चेतना विकसित होइकी धीरे धीरे एमति केते गुडे उपलब्धि आम भितरे आसी थाए श्री अरविंद कहउचंती एई जो आलोक देखा जाउछि आम भितरे आमे अनुभव करूचे सेउडा होछि शक्तिर अभिव्यक्ति एही आलोक शक्ति आलोक भितरे विभिन्न रूप रे शक्ति गुडिक प्रकाशित होइथांते इच्छेति पई आलोक अनेक प्रकार रहिछि जेमति कि सुप्रामेंटल बा अति मानसिक आलोक मेंटल बा मानसिक आलोक वाइटल बा प्राणिक सेमति फिजिकल बा शारीरिक आलोक डिवाइन बा भागवत आलोक आसुरिक बा आसुर असुरिक आलोक एमती विभिन्न प्रकार स्तर विभिन्न प्रकार आलोक रहिछि आउर श्री अरविंद कहउचंती जणे गुडा को सब लक्ष्य करबा उचित एवं अनुभूति द्वारा विकास लाभ करबा उचित एगुडी को जानि परबा उचित आउ से कहउचंती द ट्रू लाइट्स हाउएवर by their clarity and beauty not difficult to recognize यदि सत्य आलोक गुडी को सेमानकर स्पष्टता बा निर्मलता द्वारा और सेमानकर सौंदर्य द्वारा अति सहजरे बारी हुए चिन्ह हुए सबु आलोक जहाँ सब आम एले कथा हेले अति मानस आलोक मनर आलोक प्राणर आलोक शरीर आलोक ए सब गुडिक भारी प्रेरणादायी अधिक क्षमताशाली तथ्य संबलित एवं कार्य संपादन करिबारे एमाने निपुण ए आलोक गुडिक एमती व्यर्थ भाबरे आसी नथांती से माने तांकर कार्य को संपादन करंती तापरे देखिबा ए जो विभिन्न प्रकार आलोक रहिचंती तांकर सब विभिन्न प्रकार कलर अछि सेथुरु तांको हमें चिन्हिबा ए कलर्स ऑफ लाइट विभिन्न रंग केमिति कलर्स एंड लाइट आर ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर आलोक एवं रंग सबु बेले जेमति पाखा पाखी हेकि रहिथांते अंगांगी भावे जड़ित कलर टी कोन हुए आलोकटी गतिशील लाइट इज मोर डायनामिक किंतु कलर होची इंडिकेटिव आलोकटी बहुत गोटे कार्यकारी गतिशील शक्ति आ कलर ताकू गोटे सांकेतिक होता है कलर टी जे को कलर लाइट कौन शक्ति को वहन करुछि तेणु रंग एठी आ गोटे कथा कहउचंती रंगटी जदि दीप्तिवान होबो ता आलोकरे परिणत होबो जदि उज्जवल होबो ता आलोकरे परिणत होबो तेणु आलोक और रंग एई भली भाबरे परस्पर निकटवर्ती होइकी सबुले रहिथान एबे देखिबा से कलर गुडिक कोन कोन होइथाय को लाइट रो द डिवाइन पावर ऑफ प्यूरिटी जेते बेले आसे सेई आलोकटी द डिवाइन पावर ऑफ प्यूरिटी जो आलोकटी वहन करथाय सेटा तार कलर धळा शुभ्र उज्जवल व्हाइट लाइट
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଆଲୋକ, ତାହା ହଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଅଛି ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ ବା ଅତିମାନସିକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ତାହା ଗୋଲ୍ଡ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଡିଭାଇନ କମ୍ପାସନ କୁ ଯୋଉ ଲାଇଟ ଟି ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ, ଯୋଉ କଲର ଲାଇଟ, ତାର ସେଇ ଲାଇଟ ର କଲର ହଉଛି ଭାୟୋଲେଟ ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ ଅଛି ଭାଇଟାଲ ପାୱାର ବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର, ତାର ହଉଛି ପର୍ପଲ। ତା ପର୍ପଲ ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କଲର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ବା ଶାରୀର ଚେତନାର ଆଲୋକ, ତାହା ନାଲି ଲାଲ କଲର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ର ଆଲୋକ, ୟେଲୋ ହେଇଥାଏ ବା ହଳଦିଆ। ସାଇକିକ ର କଲର ପିଙ୍କ ଅର ପେଲ ରୋଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଲାପୀ ବା ହାଲକା ଗୋଲାପୀ, ଏଇ ଟାଇପ ର କଲର ହେଇଥାଏ ଆମର ସାଇକିକ ବା ଚୈତ୍ୟ ଆଲୋକର। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟର କ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ଆଲୋକ, ତାର କଲର ହେଇଥାଏ ଗ୍ରୀନ ବା ସବୁଜ କଲର। ଏଇ ଯୋଉ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ ର ଯୋଉ ଲାଇଟ ଗୁଡାକର କଲର ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ସେଇ କଲର ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛେ ବା ସେଇ ଲାଇଟ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁନେ, ସେଇ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁନେ, ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛେ। ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ର ଲାଇଟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବିଙ୍ଗ କୁ ଦେଖୁନେ, ତାର ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ତା ପଛର ଭାଇଟାଲ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖୁନେ, ସେ ଯୋଉ ପର୍ପଲ କଲର ର ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଲାଇଟ ବା ତାର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ତାକୁ ଆମେ କହିବା, ତାର ଶକ୍ତିର ଆଲୋକ। ଦ ଲାଇଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଆନ୍ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ ଅଫ ଦ କନସିୟସନେସ୍। ଆଲୋକଟି କଣ କରୁଛି, ଚେତନାର ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ହେବା, ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସୂଚାଉଛି ବା ତାର ଚେତନାର ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପନ, ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ ଟା ସେ ଦେଖଉଛି। ଚେତନା ଯଦି ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏବଂ କୋଉ ସ୍ତରର କୋଉ ଆଲୋକ, ତା ଅନୁଯାୟୀ କଲର ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଲୋକ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ଆଲୋକ। ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ବା ମଦର୍ସ ଲାଇଟ, ଦ ଲାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଦ ମଦର୍ସ ପାୱାର୍ସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଗୁଡିକ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆଉ ମେନି ଇନ୍ ନମ୍ବର, ଏଗୁଡିକ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ। The white light is her own characteristic power, that of the divine consciousness in its essence. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଧଳା ବା ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଆଲୋକ। Wherever it descends or enters, it brings peace, purity, silence and the openness to the higher forces. ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରିବ ବା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଠାରେ ସେ କଣ ଆଣିଦେବ, ଶାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧତା, ନିରବତା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ଆଣିଦେବ, ଯୋଉଠି ବି ଏହା ଅବତରଣ କରିବ ମାଙ୍କର ଲାଇଟ। The diamond is the symbol of the mother's light and energy. ହୀରା ଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଆଲୋକର ସିମ୍ବଲ, ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୀରା। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲାଇଟ ବା ହୀରକ ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଉ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ମିନ୍ସ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ମଦର। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଏଠି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ, ଦ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲାଇଟ proceeds from the heart of the divine consciousness and it brings the opening of the divine consciousness wherever it goes. এই ଶକ୍ତିଟି, এই ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ସିଧା
आसिकी जोटी अवतरण करुची सेठारे से भगवत चेतना प्रति गोटे उन्मीलन आनी देउची मां ठारे सीधा आसुची एवं जोटी अवतरण करुची गोटे उन्मीलन आणुची दिव्य चेतना भगवत चेतना प्रति The mother's diamond light is a light of the absolute purity and power. मांकर ए जो शुभ्र हिरकोज्वल आलोकटी यह होची परिपूर्ण शुद्धतार शक्ति. It is the central consciousness and force of the divine. यह भगवान कर केंद्रीय चेतना और शक्ति. मां को मां कहिले माई विषय बुझेचंती जे My child, one who is enveloped in this light has a special protection against everything. It is the best protection one can hope for. मां कहले हे मोर शिशु जी एई जो शुभ्र हिरक उज्जवल आलोक भितरे जी निजको पूरा पूरी आवृत करी रखी पारुछि बा से एनवेलप्ड हेकि रहिबार योग्य होई पारुछि से एक स्वतंत्र सुरक्षा प्राप्त होछि आ सबु किछिर प्रभाव से रक्षा पाई पारुछि. यह होछि गोटे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा. या ठारू अधिक सुरक्षा जने पाई ही न पारे. सबुठरे श्रेष्ठ सुरक्षा. तापर पुनी आउ गोटे लाइट अछि. द लाइट ऑफ द महाकाली फॉर्म इज वेरी ब्राइट उज्जवल एवं स्ट्रॉन्ग गोल्डन ह्यू. मां कहउछंती ए सरी श्री अरविंद एठी बुझिछंती द लाइट ऑफ द महाकाली फॉर्म. महाकालींकर आलोकटी होची स्वर्णाभ उज्जवल स्वर्णाभ रंगर भारी तीव्र शक्तिशाली आलोक सेटा. ए द गोल्डन लाइट is the light of the divine truth on the higher planes above the ordinary mind. It is the light of Mahakali above the mind. अर्थात साधारण मनस्तर ठारू भी टिके ऊर्ध्वतर स्तर रे ए स्वर्णाभ आलोकटी भागवत सत्य चेतनार आलोक रूपे प्रकाशित हुए किंतु मनर अति ऊर्ध्व स्तर रे यह महाकालींकर आलोक रूपे प्रकाशित होइथाय. ए स्वर्णाभ आलोक. This golden light is also often seen emanating from the mother like the white light. बहुत समय रे यह अनेक साधक भी देखिचंती एवं देखा जाए यह एटा मां को देहर उच्चारित होथाय गोल्डन लाइट ता जेमिति व्हाइट लाइट ता देखा जाउथाय सब बेले मां को देहरे अनेक साधक ताकू देखिबा को भी सक्षम होई पारिचंती सीधा सड़क भाव रे. ठीक सेमती गोल्डन लाइट ता मध्य मां को देहर उच्चारित होथाय समय समय. एठी गोटे क्वेश्चन श्री अरविंद को पचराला मां को चतुर्पार्श्व एमिति आलोक जहा अन्य माने देखि पारुचंती ताहा मु देखिबा पई समर्थ होई परिनी कोन मु करि परिबे एथरे मोर कोन भूल रहउची. श्री अरविंद कहले इट इज सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इनर सेंसेस. आंतर इंद्रिय गुडिकर विकास करि पारले यह संभव होई पारिबो बोली प्रभु उत्तर देले. अमल किरण तांकर एई आलोक देखिबार गोटे अनुभूति रे वर्णना करिसेंती. थरे से सबले ध्यान रे बसंती मेडिटेशन हॉल ले सेमती समस्तंग संगे सेमती मांग सहित बसिचंती समस्त ध्यान रे. से कोन करंती मझिरे मझिरे तांका आखि खोली की चारियाडे चाहंती. एमिति दिने से आखि खोली की चाहुचंती किछि समय पर मांग ऊपर तांकर आखि पड़िला आ से कहउचंती से पूरा पूरी आचंबित हे गले. से पूरा एमिति हतभम्ब हो गले जे एमिति आगरो से केबे भी देखि नथिले. जहा से देखिले मां को शरीरटी पूरा जेमति विस्तृत होइकि गोटे विशाल हो जाइथिला एवं सेथरु गोटे प्रकार अति उज्जवल आलोक विच्छुरित होथिला. तांको मुहरु मध्य सेमति गोटे दैवी आलोक शुभ्र आलोक पूरा पूरी विच्छुरित होछि चतुर्दिक को पूरा आलोकित करिछि. से पूरा आश्चर्य हो जाउछन्ती मां गोटे मनीषटी भली आदौ देखा जाउ नाहंती. से गोटे देवी स्वरूप देखा जाउछन एवं गोटे उज्जवल शुभ्र आलोक तांको पूरा पूरी घेरी की रहिछि तांको चारिपटे. आ से कहले मु जति आखि बंद करथांती मु आज एते सब देखिबार वंचित हो जाइथांती. जेमति ए भली से तांको चाहि रहले जेमिति कि मां दिसुतिले सेदिन राजराजेश्वरी महेश्वरी स्वरूप रहउछ.
से कहते से महेश्वरी स्वरूप होचंती परम ज्योतिर महेश्वर्य जमती श्री अरविंद माँ बही वर्णना करचंती से भली से तांको देखुचंती एते दिव्य आलोक। एपरी आउरी अनेक साधक साधिका मानकर मध्य एभली आलोक दर्शन मां चतुर्पार्श्व ए दिव्य आलोक को से माने दर्शन करिसेंते तार अनुभूति गुडिक मध्य आमे पढिचे जानिचे मध्य। तापरे देखिबा श्री अरविंदस लाइट एंड श्री कृष्णस लाइट। श्री अरविंद आलोक एवं श्री कृष्ण आलोक। व्हाइटिश ब्लू is known as Sri Aurobindo's light or sometimes Sri Krishna's light. Whitish blue अर्थात टिके हल्का रंगर ब्लू नील कलर टी होची श्री अरविंद आलोक जहाँ समय समय श्री कृष्ण आलोक मध्य होता था। जमती कि से कहते व्हाइटिश ब्लू लाइक मून लाइट चंद्रर आलोक भले सामान्य ब्लूइश रहिबो आलोकटी। आ गोटे कथा कहउछन्ती अनदर डीपर ब्लू इज ऑफ हायर माइंड लाइट ब्लू इज ऑफ इल्यूमिन माइंड। आ टिके गाढ़ नील रंगर गोटे आलोक अछि जोटा कि गोटे ऊर्ध्वतर मनर आलोक एवं आ गोटे हालुका ब्लू आ टिके रहिछि सेटा होछि आलोकित मनर आलोक। पुनी कहउछन्ती if the blue lights were of different shades it might mean the overmind, intuition, illumined mind, higher mind। यानी विभिन्न प्रकार नील आलोक एमती विभिन्न शेड्स रो थाए टिके हल्का ताटु टिके गाढ़ एमिति स्तर भली थाए आलोक गुडिक टिके कम नील अधिका नील है कि सेथिरो एई गुडिक ऊर्ध्व मन बोधिमानस आलोकित मन एमती विभिन्न स्तर रो आलोक होई थाए एगुडिक। किंतु मुख्यतः श्री अरविंद आलोक होची मून लाइट भले हल्का ब्लू रंगर गोटे उज्जवल आलोक। भायोलेट माने आउ टिके डीप है कि जोटा भायोलेट होची सेटा होची डिवाइन कंपैशन। आमे जेमती पूर्वरु सेटा आलोचना कले सेटा बा बैगणी रंगर आलोकटी होची दिव्य बा भगवत अनुकंपार आलोक। आउ ताकू मध्य समय समय रे श्री कृष्ण ग्रेस बोली कहा जाउची श्री कृष्णंकर कृपा बोली कहा जाउची से आलोकर अर्थ। इट इज आल्सो द रेडियंस ऑफ कृष्णस प्रोटेक्शन। एहा मध्य एई यार उज्जवलताटा होची श्री कृष्णंकर सुरक्षार आलोक। तेनु एई दिव्य अनुकंपा बा भगवत अनुकंपार आलोकटी भायोलेट लाइटटी श्री कृष्णंकर सुरक्षार प्रतीक होइଥାଏ श्री कृष्णंकर कृपार प्रतीक होइଥାଏ। नील ही एमिति गोटे स्वतंत्र रंग जहा कि तांकर गोटे औरा को परिवेष्टित करी रखि थाए एटा श्री अरविंद कहउछन्ती। ए नील रंगटी श्री कृष्णंकर औरा अर्थात तांकु परिवेष्टित करी रखिछि जो ज्योतिटा सेटा ही नील रंगर। जेतेबेले से अभिव्यक्त हुअन्ती एमती नील रंगर गोटे आलोक देखा जाए सेठी पई तांकु नील कृष्ण बोली कहा जाए। कारण तांको शरीर कला रंगर कि नील रंगर नथिला तांकर औराटा ब्लू थिला। तांको चतुर्पार्श्व जो आलोकटी पूरा पूरी तांकु परिवेष्टित करी रखुथिला ताहा नील रंगर थिला। तांकु एथि पई नील कृष्ण बोली कहा जाए। एथि गोटे प्रश्न पचरा गला जे श्री अरविंद को हाउ कैन आई रिसीव श्री अरविंदस लाइट इन द माइंड। श्री अरविंद आंसर दउचंती इट कैन ऑलवेज कम इफ यू एस्पायर पेशेंटली। तमे जदि धैर्यर सहित आस्पृह करिवो ताहाले एहा तुमे निश्चय पाई परिवो। श्री अरविंद आलोक को तुमे निश्चय तुम मन मध्य रे पाई परिवो। तापरे आ गोटे कथा कहउचंती श्री अरविंद जे विजन ऑफ लाइट एंड जोग। आलोक को आमे हमर अंतर्दृष्टि देखिबा जो जोगरे जो आलोक को देखुचे अंतर्दृष्टि रे सेही विषय रे किछि श्री अरविंद कहउचंती। व्हेन यू सी लाइट दैट इज ए विजन। जेतेबेले तुमे गोटे आलोक देखुचो
ताकू आम गोटे विजन बा अंतर्दृष्टि बोली कहबा। When you feel light entering into you, that is experience. जेतेबेले तुमे अनुभव करूछ जे आलोक तुम मध्यरे प्रवेश करूची, सेतेबेले यह तुमर अनुभूति बोली कहा जीवो। आ जेतेबेले लाइट सेटल्स इन यू एंड ब्रिंग्स इल्यूमिनेशन एंड नॉलेज, दैट इज ए रियलाइजेशन। जेतेबेले आलोक तुम मध्यरे पूरा पूरी निजको स्थिर भाव रे पूरा पूरी प्रतिष्ठित करूची एवं तुमर चेतना रे आलोक आनी दउची, ज्ञान आनी दउची, सेतेबेले ताहा होची तुम जोगर सिद्धि। तेणु जोगरे अंतर्दृष्टि हेला आलोक को दर्शन करिबा द्वारा ताकु कहा जाउची हमर अंतर्दृष्टि। जेतेबेले आलोक आम भितर प्रवेश करूची ताकु कहा जाउची हमर अनुभूति। आ जेतेबेले आलोक आम भितर प्रतिष्ठित होई आम भितर आलोक एवं ज्ञान आनी दउची, हमको आलोक दीप्त करूची, ताहा होची हमर जोगर सिद्धि। The vision of the lights and the vision of the Lord in the form of Jagannath are both of them indications that he has the capacity for yoga and that there is a call for the divine on his inner being. जेतेबेले जणे आलोक देखुचंती तांकर अंतर्दृष्टि रे बा विजन रे आउ गोटे कथा भी हुए जेतेबेले प्रभु जगन्नाथ को जणे तांकर अंतर्दृष्टि रे बा विजन रे देखुचंती, ए दुईटी जाक कथा सूचई दउची जे जे से विजन गुडी को देखुचंती तांकर जोग करिबा निमंते गोटे क्षमता रहिछि एवं तांकर आंतर सत्तांकर निमित्त भगवान कर गोटे आह्वान आसीछि, से जोग करिवे। एई जिनिसटी ताहा प्रतिपादित करूछि। आ गोटे कथा कहउचंती आलोक हेउछि यथार्थ रे दिव्य चेतनार आलोक। आम जोगर जो मूल लक्ष्य ता हेउछि जे प्रथमे एई जो दिव्य चेतना सहित आमे संपर्कित हेबा एवं तापरे तांकरी आलोक रे आमे जीवन बंचिबा। एहा परे से आलोक द्वारा समग्र प्रकृति रो गोटे रूपांतर निमंते मुक्त भाव रे आमे निजको छाड़ी देबा। आम जोगर लक्ष्य होछि एया, जहा फल रे आमे भगवान को सहित गोटे एकत्व लाभ करि परिबा एवं तार गोटे फल स्वरूप आम प्रकृति रे दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति और दिव्य आनंद सबकिछि प्रकाशित हो पारिबे, मैनिफेस्ट करिवे सबकिछि। तेनु ए आलोकर ए सबु कार्य आम जोगरे रहिछि। एठी गोटे क्वेश्चन श्री अरविंदो को पचरा गला, जो ए क्वेश्चन रे जे अंतर्दृष्टि रे आमे जो आलोक को देखुछु एबडा सत्य ना हालुसिनेशंस बा किछि माया भळे जिनिस कि हमको बेले बेले एमती देखा जाउची, हम भाबुची एडा कोन। तेनु ए सत्य कि श्री अरविंद कहले these lights and visions are not hallucinations. ए आलोक गुडी को मिथ्या बा मायाजाल भଳି जिनिस नुहंती, हालुसिनेशंस नुहंती। आम अंतर्दृष्टि खोली जिबार सूचना ही ए माने हमको दउछंती। आमर अंतर्दृष्टि खोली जिबे बोली ए माने सूचना दउछंती। ए अंतर्दृष्टि रो केंद्रटी कोठी अछि ना आमर दुई आखिर ऊपर जो भ्रूलता रही से भ्रूलतार बा भ्रूजुगलर मध्यवर्ती अंचलटी से तार केन्द्र स्थले रही। आम अंतर्दृष्टि केन्द्र स्थले से भ्रूजुगलर मध्यवर्ती, जमती आम देवादेवी मानकर से नयनटी चित्रित होइथिबार आमे देखे ताहा से भली आमर अंतर्दृष्टि चक्षु बा अंतर्दृष्टि सेठी रही, केन्द्रटी सेठी रही, सेठी खोली जिबार सूचना ए आलोक हमको दउछि। तेणु एटा केबे हालुसिनेशन नुहे, एटा यथार्थ गोटे प्रकाश। सेमती पुणी बुझौचंती बाहरे जदि आम शरीर बाहरे जदि आमे आलोक देखुचे आम विजन रे आउ आलोकर रंग अनुଯାୟୀ हमको बुझिबा को हेबो जे सेही शक्तिर स्पर्श बा प्रभाव आमे प्राप्त हेउचे बोली। जदि आम शरीर बाहरे देखुचे आलोक को आम विजन रे ताहाले आमे जानिबा जे सेही जो कलर आमे जानिले तार को स्तर रो आलोक से कलर रो आमे चिन्हिबा जानिले सेही अनुଯାୟୀ हमको बुझी देबा को हेबो जे सेही शक्तिर स्पर्श बा प्रभावटी आमे पाउचे बोली। जदि आम बाहरे आम आलोक को देखिले, जेतेबेले आमे देखिबा आम भितरे आलोक ताहले तार अर्थ होची सेही आलोक माध्यम रे
ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହା ବୁଝିବା। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଉପରେ ମାନେ ଆମର ମସ୍ତକର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମ ମନରେ ଅବତରଣ କରୁଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋକ ଦେଖୁଛେ, ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଆମକୁ କବଚାବୃତ କରିକି ରଖିଛି। ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଲୋକ ଯାହା ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ଆମ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ବି ତାହା ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ତାର ଚେତନାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ କରେ। ଏହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାର ପ୍ରତି କୋଷକୁ ବି ଆଲୋକିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହା କେବେ ବି ହାଲୁସିନେସନ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଏଇଭଳି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ଟ୍ରୁଥ ଲାଇଟ ବା ସତ୍ୟର ଆଲୋକ। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାର ଉପରେ ସତ୍ୟଟି ମିଥ୍ୟାଚାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁ ଓ ସେମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇପରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ସେଥିରେ ସତ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଟା ସତ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଗତିବୃତ୍ତି ଏବଂ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଳି ଗତିବୃତ୍ତି। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବାଛିବାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ବାଛିଲେ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଛିବାର ଗୋଟେ ବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଦି ପାୱାର ଅଫ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଇଜ ୱାନ ଅଫ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଲାଇଟ ଇନ ଦ ଆର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବାଛିବାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କ୍ଷମତାଟି କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ, କେବଳ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମକୁ। ସେଇଟା ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଏଇ ସତ୍ୟ ବା ମିଥ୍ୟାକୁ ଅଲଗା କରି କରି ଚିହ୍ନି ପାରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରିୟାଟି ଚାଲୁଛି ଯେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ କିଛି ସତ୍ୟକୁ, କିଛି ମିଥ୍ୟା ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମିଥ୍ୟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସେଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଏଇଠି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଏଇ କ୍ଷମତାଟି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋକର କଥା ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଆମେ କେବେ କେବେ ସବୁ ଆଲୋକ ଗୁଡିକୁ ଭିଜନରେ ବି ଦେଖୁଛେ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ କେତେକଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ ତ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖିପାରୁନୁ ବା ମୁଁ ତ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତ ବି କରିପାରୁନି, ତେବେ ଆମର କଣ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି କି? ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇନ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଅଫ ଦ ନାଇଟ, ୱେକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଇନର ଲାଇଟ। ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଜୀବନ। ତୁମେ ଆନ୍ତର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ତର ଆଲୋକ, ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଅହଂ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା, ତେବେ ତାଙ୍କରି ଆଲୋକ ବା ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଆମର ଆନ୍ତର ଆଲୋକ, ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଳିତ ହବା ସେ ଅନ୍ତର ଆଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୋଲି ପାରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଯାହା ଅହଂକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଅତି ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମନେ ପଡେ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପାଖ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟେ ଜଳେଇକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଲଣ୍ଠନଟି ନେଇକି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୋର ବାଡିଟା ଧରିଛି, ବାଡିରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଜାଣିକି ଯିବି, ଆଉ ମୋ ଲଣ୍ଠନ କଣ ହବ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା ଆଲୋକ ବି ଦେଖିପାରୁନି ନା। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ତୁମେ ରଖିଥାଅ, ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହାତରେ ଆଲୋକଟି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ସେମାନେ ଧକ୍କା ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରାମରେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲଣ୍ଠନଟି ଧରି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ, ତାପରେ ଝଡ ପବନ ଟିକେ ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝଡ ବର୍ଷା ପବନ କମି ଯାଇଛି ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନ? ତୁମେ ମୋ ହାତରେ ଆଲୋକଟେ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁନ କି ଏଠି ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଛ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଅନ୍ଧ? ସେ କହିଲେ, ନା ନା ମୁଁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଥିବା ଆଲୋକଟି ଲିଭି ଯାଇଛି, ସେ ତ କାହିଁ ଜଳୁନି କିଛି ଆଲୋକ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ସତ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ବୋଧହୁଏ ତା ଝଡ ପବନରେ ଲିଭି ଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରର ଆଲୋକର ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତି ଓ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଆଲୋକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛେ କୌଣସି ସମୟରେ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ଜୀବନରେ ସେ ଧକ୍କା ଖାଇଲା ଭଳି ସେଇଭଳି ଗୋଟି ସବୁ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସୁବିଧା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଲାଗୁଛି, ଆମର ପଥ ବି ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଆନ୍ତର ଆଲୋକ ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହବ, କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆନ୍ତର ଆଲୋକ ହିଁ ଭାଗବତ ମିଳନ ପାଇଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆମର ଯୋଗ ପଥ ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉ, ଏଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ଦିବସରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା।